मरीम नवाज बहावल ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में गई हैं। उन्होंने बच्चों से खिताब किया, उन्होंने क्या बात की वो भी बताते हैं। उसके अलावा मुज़ाकरात जो हैं उसकी डेट इमरान खान ने फिक्स कर दी है कि कब तक रिज़ल्ट निकलना चाहिए, वो भी आपको बताते हैं। फैसल चौधरी अदालत में गए हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को खुले माहौल में इमरान खान के साथ बातचीत की एक्सेस दी जाए, वो दरख्वास्त दी है उन्होंने, वो भी आपको बताते हैं। उसके अलावा बुशरा बीबी की मुज़ाकरात की कहानी, उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं वो भी सामने आए हैं, वो भी आपको बताते हैं। और फिर अलीमा खान ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले मुज़ाकरात का मसला आगे रखते हैं कि मुज़ाकरात की जो टीम है उन्हें एक्सेस जो मिलती है वो ये मिलती है कि आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि वो यानी इस माहौल में होती है कि वहाँ एक एक चीज़ जो है कैमरे में रिकॉर्ड होती है, एक एक हरकत कैप्चर होती है। वहाँ इमरान खान अपनी मुज़ाकराती कमेटी से क्या गुफ्तगू कर सकते हैं और कमेटी उनसे फिर क्या बात कर सकती है। तो इस सिलसिले में फैसल चौधरी ने अदालत आलिया में दरख्वास्त दी है कि उन्हें एक्सेस दी जाए, तो कोई खुले माहौल में दी जाए जहां वो आपस में बात कर सकें, यानी जेल में ही हो, मगर ये जो जिस माहौल में होती है उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो असद कैसर का कहना ये है कि ये जो मुज़ाकरात है उसमें उन्होंने कहा कि जो हमने मुज़ाकरात में आपको मुतालबात पेश किए हैं, आप उनको ही समझें कि ये हमारे मुतालबात हैं, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि उनके मिनट्स तैयार कर लिए गए हैं और वो यानी जो हमारे मुज़ाकरात हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको आप चाहे कोई तहरीरी शक्ल दे लें या उनको आप उसमें यानी जो मिनट्स तैयार किए हैं वही हमारे मुतालबात हैं। तो इनका जो है हुक्मरान की जो लोग हैं इनका कहना ये है कि हमें बाकायदा एक तहरीरी तौर पर यानी कि लिख कर दिया जाए कि आपके मुतालबात क्या हैं। तो ये इस पर भी एक डेडलॉक। तो दूसरा ये है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की आखिरी डेट 31 जनवरी तक दे दिया है कि ये 31 जनवरी तक मामलात फाइनल हो जाने चाहिए। तो ये यानी ताज़ा तरीन ये थी रिपोर्ट मुज़ाकरात की। उसके अलावा नाजरीन, जो बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा था, तो काफ़ी एंकर्स ने ये डिस्कस किया कि ये बैकग्राउंड चैनल से बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर रही हैं। तो उनमें एक मोहम्मद मालिक भी हैं, उन्होंने भी यही उनकी न्यूज़ थी। तो यानी इस पर जो अभी बैरिस्टर गोहर है उनकी जो है वो तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बुशरा बीबी के ज़रिए बैकडोर चैनल से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये मुज़ाकरात जो हैं मुज़ाकराती टीम के साथ ही हो रहे हैं और वही मुज़ाकरात जो हैं वो कारगर होंगे। तो ये यानी उनकी तरफ से बात हुई है। तो उसके अलावा जो अलीमा खान है उन्होंने ताज़ा मुलाकात की है, फिर बाहर आकर उन्होंने जो बातें बताई हैं, तो उन्होंने तकरीबन वो जो यानी जो सानिया हुआ उसके बारे में, और ये उन्होंने कहा कि जो यानी 26 नवंबर का वाक़या है उसको इमरान खान ने कहा कि हम कभी भूलने नहीं देंगे। बाकी जो उन्होंने पैगाम दिया है अपने जो ओहदेदारान हैं पीटीआई के, उनके नाम पैगाम दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि आप जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाते और उनकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाते और उनके बारे में क्यों खामोश हैं।
تو یہ یعنی علیمہ خان کی طرف سے یہ ایک پیغام تھا۔ اور پھر یہ یعنی کہ اب یہ واقعی آپ دیکھیں تو یہ جو بھی عہدیداران ہیں، یعنی کہ یہ جن کی چیدہ جو ٹیم بھی ہے مذاکراتی، یہ سب عہدیداران ہیں، یہ بالکل اس معاملے پہ خاموش ہیں اور مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ وہ بھلاتے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ہم ان چیزوں کو، جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور یہ جو واقعات اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہم ان کو بھولنے کبھی نہیں دیں گے۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے۔ دوسرا ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور یہ جو کیس ہے اس میں بھی یعنی کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تقریباً اب وہ ایک ہی کیس ہے جس کو یعنی اب فیصلہ اس کا ڈیلے ہو رہا ہے، جس کو 90 ملین کیس، یعنی وہ ہے 90 ملین کا نہیں، کم کا ہے، مگر اس کو 90 ملین کہہ کے یعنی بنا دیا گیا 90 ملین کیس۔ تو وہ یعنی کہ اس کا مسئلہ وہ فیصلے پر ہے، اس کی پیشیاں دی جا رہی ہیں۔ تو وہ آنے والے وقت میں کب اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کسی طرف ہوں گے تبھی وہ فیصلہ کسی طرف ہوگا، تو اسی لیے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ورنہ نہیں تو سابقہ جو بھی کیس ہیں، آپ دیکھیں کہ جو بھی کیس عدالت میں سماعت ہوئی اس کو اتنی تیزی سے سماعت کی گئی اور اتنی تیزی سے فیصلے سنائے۔ یہ صرف واحد فیصلہ ہے جس کا یعنی کہ انہوں نے ابھی فیصلہ پینڈنگ میں رکھ دیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یہ سارا پتہ چل جائے گا۔ اور اب مریم نواز ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے یعنی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں خطاب جو کیا ہے، تو اس میں انہوں نے بچوں کو بڑی نصیحتیں اچھی کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے سڑکیں بند نہیں کرنی، احتجاج نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، بڑی اچھی نصیحتیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں کہ 76 سال سے قومی خزانے سے آپ کو نہیں، یہ میں نے یہ دیکھو لیپ ٹاپ جو ہیں وہ آپ کے لیے قومی خزانے میں پیسہ پڑا ہوا تھا، تو کبھی کسی نے نہیں، یہ میں نے یعنی جاری کروائے ہیں یہ خزانے سے آپ کے لیے لیپ ٹاپ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ 76 سال سے اگر دیکھا جائے تو سابقہ ادوار میں کن کی حکومت رہی ہے، وہ یہ بات جو ہے وہ بھول گئی کہ بھئی زیادہ ادوار جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے۔ تو انہوں نے خزانے سے اگر نہیں جاری کروائے تو پھر وہ دوسروں کا کیا قصور ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اور جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ رکھے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔